Twins Coffee Tuslo Buwa. Talisay Cebu na? Talisay Cebu. Alright. Atong sudlon. Atong sudlon ha. Hello. Okay, okay. Ice cream? Ice cream mo dia. Okay, okay. Okay, okay. Very delicious. Ice cream, ice cream. Okay. Guys, samay kayo guys. Okay, okay. Kita dua pa. Isa pa. Kami doon ang pastor ka. Say kasulti nimo sa Twins Tuslo Buwa. Galusun. Okay. Udah, teh. Say kasulti nimo sa Damihan na. Masarap pa. Okay, so balik-balik. Balik-balik mo. Okay, okay. Last line, Twins. What? Balik ka ganito mo balik. Okay, okay. Wala na? Sabi wala. Wala ako. Wala pa kaduha. Wala pa kaduha pa. Tumala sa gingan ni Pastor Kalina, pwede pa magbalik-balik. Tara. This the boy is the best. Thank you kay ma'am. Thank you ma'am. Thank you. Guys, mga tumo diri guys, kay nice kayo ang Twins Tuslo Buwa. And then ice cream. And then their ice cream. Guys, balik na guys. Sos na buwa, libre pa ice cream. Kung first timer mo, libre yung ice cream. Kung sige ra, wala na. Okay, Okay? Okay? Okay. ice yung ice cream. The best. Okay. Ato interview ni Nas Gawas. Unsay kasulti ninyo? Lami kayo. Lami. Okay, okay. Kung saan ni pangalan nimo? Nalimot ko sa pangalan ni. Okay, okay. Lami kayo. Lami dyan. Talisay. Talisay si mga Twins. Coffee. Tuslo Buwa. Paano ni? Along the highway. Along the highway. Okay, okay. Thank you. Bye-bye.